Ayiwa sigata la man to a kunnafoni k'a lase ladiriya kɔnɔ kosɛbɛ n'fɔ de segu lamɛnba jɛkulu u k'a fɔ ni ko waleɲuman dɔn u k'a fɔ minnu yɔrɔ ka jan minnu yɔrɔ ka surun an b'u fo kanuya ale foli la kosɛbɛ min ye kunnafoni an bɛ a da walo gafe bɛ n'o ye indépendant de kanabila kosɛbɛ an fa indépendant b'i bolo kɔrɔ an bɛ taa jamana kɔrɔ yan fan fɛ bamanan ko ten ni ɲuman ma kɛ e ko ɲuman ye se ka fɔ o tɛ se fɔ ayiwa bi ye juma ye ayiwa avril kalo tile 29 min ye indépendant u ka bɔ ko 5450 ani 5 masire jɔpo ale ka sɛbɛnni don masire ko k'an bɛ waati min na i ko sisan ko kabini nɛnɛ dɛmɛnen min ye tabankɔrɔ ale dugutigi ye i k'a dɔn k'a fɔ u taara minɛ misiri kɔnɔ safo sali waati ni ka taa n'a ye fo bi a ma ye laji misiri kɔnɔ alanfɔ ni segu an n'an farati misiri kɔnɔ seli n'a fɔra ko n'a fɔra ko kelenna seli o baraji ka dɔgɔn kosɛbɛ k'an ka kɛ kule ka taa misiri la l'enfant ni o baraji kɔni ka ca nka ta ka tɛmɛ min o fana na ayiwa l'enfant ni segu wali ni siran tɛ subunda la kumasi cɛ bɛ yen kosɛbɛ laji n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ tile 3 bɔɲanko bɔ bi min ye nin dugutigi denmisɛnnin ye u taara ta misiri kɔnɔ k'u to safo sali la o waati la sa i ka dɔn k'a fɔ nin dugutigi denmisɛn yɛrɛ a bɛ san 1 bɔ u y'a ta k'a kɛ dugutigi ye k'a sabu kɛ fɛn min ye a fa n'o kun ye dugutigi ye i ka dɔn k'a fɔ ala ka wele ser'o ma o wele selen k'o ma i ka dɔn k'a fɔ u y'ale ta k'a kɛ dugutigi ye nin donko fɔlen na n'o ye ntɛnɛn don ye n'o kun ye avril kalo tile 25 i ka dɔn k'a fɔ safo seli waati maa dɔw nana mobili dɔ la marifaw b'u bolo i ka dɔn k'a fɔ ni ka se ka don misiri kɔnɔ ten u donnen ko misiri kɔnɔ u tora ɲɛ kala la u ɲɛ da dugutigi kan a n'u ka minɛ ka taa n'a ye laji a bɛɛ kɛra yɔrɔnin kelen dugutigi n'alimami dugutigi a bɛɛ ye maa kelen u y'a minɛ u taara n'a ye mɔgɔw kɔni ko min y'u kamana gan dugutigi maa minnu nana minɛ olu ma lakodɔn sabu ka da kan i ka dɔn k'a fɔ u kɔni nana mobili la marifa b'u bolo nka u nana dugutigi minɛ mun de la u taara n'a ye k'an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ dugutigi n'a bɛ bolo ɲuman kan n'a tɛ bolo ɲuman kan nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Menaka mara yɛrɛ ye ni tabankɔrɔ b'o fɛ i ka dɔn k'a fɔ Menaka a bɛ waati bɔ bi basigibaliya o ɲɔ ɲɛnen don Menaka kosɛbɛ jango waati min na n'a fɔra ko min ye Barkan fo ka taa se force takuba ma ni olu y'u ka minɛnw cɛ ni k'u kɔ don i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ minnu ye maa juguw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bagan suɲɛnaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bɛnkanikɛlaw ye kab'u tulo donna la k'a fɔ ko Barkan ani Tabakuka taara wa i ka dɔn k'a fɔ laji u ye Menaka kɛ u daga yɔrɔ ye ka mɔɔw bɔnɛ u ni na ka mɔɔw bolofɛnw da ka taa n'u ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi min ye Tabankɔrɔ yɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ ko bɛ yen nɔ a ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabu ka d'a kan u yɛrɛ jɔrɔlen don ko nin yanni nin don cɛ i ka dɔn k'a fɔ araba min n'o kɛra ntɛnɛn don ɲɛ yɔrɔ dɔ bɛ u ka yɔrɔ la n'u k'a ma ko Tinfa di mata i ka dɔn k'a fɔ ani Menaka cɛ o bɛ taa kilomɛtiri 25 la laji i ka dɔn k'a fɔ walejugu dɔ fana kɛra ye min kɛra maa fa ye o b'a jira k'a fɔ ko min ye Menakakaw fanfɛla ye yen nɔ sa basigi kɔni a sabatilen tɛ ye kosɛbɛ nin waati in na u yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don u ka wele da kɛ bɛ mun ye min ye transition ɲɛmaaw ye min ye faamaw ye yalima u hakili bɛna to Menaka la ka kɔlɔsi da u ka walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na wa o waati in kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ Menakakaw u yɛrɛ kɔni wulilen don hali n'a y'a sɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'u ko mouvement pour le salut de l'Azawad ka fara Gacha kan olu bɛ ka baara min kɛ walasa u bɛ se ka kɛlɛbolo k'u kunbɛn cogo min na n'o ye maajuguw ye nka i k'a dɔn k'a fɔ olu fanga tɛ s'u la k'u kɔni b'a ɲini an bɛ waati min na sa min ye camancɛ fanga mɔgɔw ye n'o ye transition ye u ka wuli ka jɔ kɛ gɛlɛya min bɛ ninnu kan bi n'o ye Menakakaw ye u bɛ se k'a dasa cogo min na maa min kɛra sɛbɛnni kɛbaa ye o ye Masire Jɔb ye l'enfant de Segu ala ka jisuma ka fura ye amina ya rabi min ye dugutigi alimami i ma fɔ a bɛɛ tɛ maa kelen ye
alimami jɔyɔrɔ la a bɛ yen dugutigi jɔyɔrɔ la a bɛ yen n'enfant ala k'a ɲuman segin wa ka denbaya maaw ma n'enfant ni na maa caman kɔni siran n'a fɔra ala ka so n'o ye misiri ye k'an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn kosɛbɛ min ye mugutigiw minnu fana bɛ marifa ta ka taa don ye marifatigi kɔni ta yɔrɔ tɛ misiri kɔnɔ tɛ misiri kɔnɔ kelen kɔni an k'o bɔ a la an taara alabato de la ka taa ye marifatigiw ka misiri kɔnɔna sen bɔ a la kosɛbɛ n'enfant ni ye indépendant bila min ye studio tamani ne b'ale ta studio tamani an filɛ jamana in kɔnɔ hali bi an bɛ Bamakɔ yan l'enfant ko maa dɔ kɔni olu kɔni nimisi wasara ka sabu kɛ mun ye logement sociaux ko lisi kura bɔra wa lisi kura min ni o bɔra ka bin l'enfant ko maa dɔw nisɔndiyara maa minnu mana y'o la olu na nisɔndiya olu bɛ nisɔndiya ɲɔn tɛ kun fɔlɔ bɔlen o bisi basa cayara dɛ kuma cayara bamananw ko nin yɔrɔ la ko ni dɔ ka bama fa dɔ ka natɛ ja maa minnu ni bisi basagara kun fɔlɔ n'olu caman taara woyo fɛ kɛra sababu ye maa caman minnu tun bɛ kɛrɛfɛ olu k'u yɛrɛ y'a ko kɔnɔ kosɛbɛ ta jalen sa wa olu ka fan fɛ walayi n'enfant de Segu studio tamani a ko logement social ko min filɛ nin ye min ye lisi wɛrɛ bɔra ko kura o lisi wɛrɛ min bɔra ka bin maa minnu garijɛgɛ fara ci k'u sɛbɛkɔrɔni nisɔndiyara a ko n'i ye nin lisi ta k'a lajɛ e ko lisi wɛrɛ na bɔ nin kɔfɛ wa la liste définitive yɔrɔ o kɔrɔ ko lisi définitive ko lisi min bɔlen filɛ o y'a kun jɛlen fɛn wɛrɛ t'a o kɔfɛ bilen fɛn t'a kɔ ayi n'i y'a fɔ ko lisi laban ma fili i ma fili ko wa nin y'a lisi laban bɔlen l'enfant maa minnu n'u y'u yɛrɛ ye nin kulu kɔnɔ l'enfant Segu maa 1000 maa 990 ani maa 30 olu de ye nin baɲumankɛ so in logement social ko olu ye a sɔrɔ kosɛbɛ kunnafoni a bɔra ka bin min ye araba don kalo tile 27 an filɛ kalo min na avril kalo i b'a ye k'a fɔ a bɔra ka bin ministre min ni o bɛ habitat ani urbanisme kɔni ko fɔ ministre yɛrɛ ye kunnafoni bɔ ka a bitali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre ka kuma la l'enfant de Segu ko n'i ye a tire ta k'a lajɛ a ko kabiri ni kunnafoni bɔra ka bin ko maa si ma ɲugun yɔrɔ sɔrɔ a la ayiwa kuma ma fɔ foyi ma fɔ maa ma ɲugun sɔrɔ a la maa m'a fɔ a fini jan wa jɛlen a kɛra nisɔndiya dɔrɔn ye k'a kɛra nisɔndiya ye jama fanba ayiwa l'enfant de Segu min ye le studio tamani a ko ne lajɛ ko nin ye a siɲɛ filanan ye walima deuxième tranche o tɛ ta ko filanan ye wa Bamakɔ yan ni nɔ i bɛ ka programme min ni a bolo dalen don jamana yɛrɛ ka programme gouvernemental l'enfant de Segu n'o bɛ o kofɔ i bɛ k'a fɔ ka sabu kɔni kɛ mun ye so 12566 logement sociaux min ni jamana yɛrɛ ye olu baaraw kɛ wa baara kɛra yɔrɔ min na o de ye Tabakɔrɔ ye o Tabakɔrɔ ko n'i ye a ko de ta k'a lajɛ l'enfant kabiri ayiwa lisi kɔni ni a bɔra ka bin ko maa minnu i bɛ k'a fɔ tiɲɛtigiya tiɲɛ yɛrɛ la ni hali o y'a sɔrɔ lisi kunfɔlɔ bɔlen l'enfant o ma dogo mɔgɔ la dɛ a ma dogo lisi kunfɔlɔ kɛ a ŋunu kuma ni a ma sɔn a kɛra sonyɛli ye karisa n'a ka karisa n'a man kan kosɛbɛ ko kabiri lisi kunnafoni fɔlɔ ni a bɔra ka bin l'enfant ko maaw ye caman réagira dɛ maa caman kɔni kumana kosɛbɛ k'a fɔ jamana in kɔni kɔnɔna k'a fɔ a ko kɛcogo ma ɲa a kɛra ayiwa k'a daja dɔw la ye kosɛbɛ minnu y'a sɔrɔ n'olu n'a man kan ko ŋunu kuma cɛra ayiwa kunfɔlɔ kɔni na a ko n'i y'a lajɛ o kɛra ka bɛn février kalo tile 9 ma o lajɛ l'enfant de Segu a ko tiɲɛna o man ɲa min kɔni kɔ ŋunu kuma ani ayiwa o ko contesteli k'a ma ɲa min kɔni kɔ ministre so ale kɔni ye n'o bɛ habitat ni urbanisme kɔni ko fɔ ministre sina k'a fɔ ten a sɛbɛn a y'a bila ji rɔ kunfɔlɔ ma kɛ e ma bɔ woyɔ kalama ko kunfɔlɔ in ka sabu kɛ maa caman ɲuguna a ko la maa caman banna a kuma cayara minisiri so yɛrɛ ko ni ka o kɛ ko lankolon ye kunfɔlɔ min bɔra l'enfant de Segu maa minnu yɛrɛ kɛra a yuruguyurugu kɛbaa ye ka tɛgɛ da a maa dɔw kan l'enfant de Segu ale bi studio tamani a ko nka nin lisi min bɔlen filɛ ni dɔwɛrɛ tɛna bɔ a kɔfɛ bilen lisi définitive min kɔni filɛ nin ye logement sociaux min filɛ nin l'enfant de Segu i b'a k'a fɔ ko tiɲɛna ko a kɛra nisɔndiya ye i janko association malienne de lutte contre la délinquance financière l'enfant de Segu olu yɛrɛ kun wulila ni a kuma ye kuma caman ka sabu kɛ ayiwa ko yuruguyurugu min donnen filɛ a la kunfɔlɔ bɔli la olu kɔni kumana ko nka an bɛ don min na i ko sadani na l'enfant k'olu kɔni a jira k'a fɔ tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la lisi min kɔni bɔlen filɛ nin ye ko kɛra lisi ɲuman ye wa a bɛnn'o ma a diyara u ye tare hali kunfɔlɔ ma ɲa l'enfant kɔni min kɛcogo ɲɛna k'o ka fɔ dɛ min ye tiɲɛna ko filanan ye
a ko a kɔni ko u jɛnna ni a ye wa ko lisi jɛlen don maa dɔ bɛ yen n'o ye Musa Usumani Ture ale yɛrɛ y'i bɛ k'a fɔ association dɔ bɛ yen ale ye o association o ɲɛmaa ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ tiɲɛ na an bɛ don min na i ko binna ka biya l'enfant de Segu min ye sanction ye ayiwa ko o kɔni o de kan ka se ka ta ka da kan yaasa ayiwa o bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko la ka maaw kɔni éviter maaw bɛ se ka ko kunbɛn cogo min na maaw yɛrɛ bɛ se ka kisi yuruguyurugu ma cogo min na n'o tɛ k'a kɛ ten tɔn a mana kɛ n'a kuma fɔra k'a ko da k'a kana kɛ ten dɛ l'enfant min ye sanction ye maa minnu mana ko waleyajugu kɛ ko bɛnbaliw kɛ walima ka yuruguyurugu ta ka don ko la l'enfant ko u ka ɲangi yaasa an na kisi ni ɲɔgɔnna caman ma min ye ayiwa Musa Usumani Ture ale ka kuma la l'enfant de Segu n'ale association ɲɛmaa ye a ko an bɛ don min na i ko binna ka biya a ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ye jamana in lajɛ i bɛ se ka maa kolokolonan sɔrɔ i bɛ se ka maa kalannin kɔni sɔrɔ ko nka k'a kɛ ni ko yɛrɛ kɛra ten l'enfant foyi tɛ bɔ a la sanction tɛ ta a ko n'an tora o fana bolo kan k'an m'an ko min ko k'an jaabi ko sini tɛ jamana in ye sini t'an ye dɛ n'an tora nin bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ maaw ka ɲangi jan ko n'a gɛnna ka jɔ maa minnu na l'enfant de Segu ko n'o tɛ e ko taa yɔrɔ na se jamana in na wa Musa Usumani Ture ale ka kuma na ayiwa a ko nin ye jigisigi ye ka sababu kɔni kɛ logement social minnu kɔni filɛ nin ye maa minnu y'a ɲini k'a sɔrɔ l'enfant ko o kɛra jigisigi ye olu kɔni bolo studio caman ni ale ka kuma la ale bi bɛ ko min na o ma ban min ye maa minnu kɛra a ko tɔnɔ bɔbɔ ye walima minnu yera a ko kɔni kɔnɔ a caman kɔni ye a jira k'a fɔ tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la u yɛrɛ ko lisi min bɔlen filɛ nin ye a ko tiɲɛna ko nin ye lisi ɲuman ye ka sabu kɛ olu kɔni ye a ye a ko kɔnɔna na dɛ ka sabu kɔni kɛ ayiwa min ye jigisigi ye i janko maa caman janko du caman olu na u yɛrɛ ye dutigiya la l'enfant de Segu ko ni a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ waati min na i bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la kuma caman kɛra walima waati jan kɛra ka maaw kɔni to kɔnɔni na ko nka lisi min bɔlen filɛ nin ye Boubacar Gimara Sibi ka kuma la ale ye président n'o bɛna tali kɛ fédération des associations des bénéficiaires l'enfant de Segu a ye demandeur du logement sociaux l'enfant olu kɔni ka kuma ale ka kuma la ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali kɔni sɛmɛnen a la a ko tiɲɛna ale kɔni a nisɔndiyara ka sabu kɔni kɛ sɛbɛn fura filanan min bɔlen filɛ nin ye ni bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye k'a fɔ a ko kɛra tiɲɛ kan maa minnu ye a sɔrɔ l'enfant de Segu ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa ko u ni a ka kan nka ale ye nga fɔ nga ye mun ye l'enfant de Segu min ye maa 1000 ani maa 900 maa 93 l'enfant de Segu i b'a k'a fɔ ko olu de ye a sɔrɔ nka ale ko a ka nga ye mun ye dɛ ka sabu kɔni kɛ n'i y'a lajɛ min ye lisi la kunfɔlɔ min bɔlen filɛ nin ye ayiwa ko a tɔni min bɛ kɔ ko yali o bɛna kɛ cogo di ɲininkali kan ka ko fana la tɔni bi kɔ yalima o bɛna kɛ cogo di an n'an sigi k'o dɔw fana kɔnɔ n'o tɛ l'enfant lisi filanan kɔni bɔlen o taara ka bɔ lisi maa hakɛ min na ayiwa ko du damadɔw bɛ kɔ ko yali o ko bɛna kɛ cogo di l'enfant a kɔni a ka ɲininkali bolila o kan a ko a bɛ a ɲini min ye jamana marafamaw fɛ i jan ko an bɛ don min na i ko binna ka biya l'enfant de Segu u ka a lajɛ min tora ko o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na walima u ka dɔn ni fɛn tɛ bɔ fɛn na ko o tɛ dama dɔn l'enfant de Segu a ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ a ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a fɔ ko u ma nisɔndiya ko n'i y'o fɔ k'u ye nkalon kɔni tigɛ u nisɔndiyara bi u nisɔndiyara sini ko nka hali bi maa min ni olu y'a sɔrɔ o bɔra so tɔ min na l'enfant de Segu tɔ min bɛ kɔ dɛ l'enfant k'u k'u hakili to o la yaasa ayiwa o fana kana kɛ u kana to kɛ dɔn siya ye o kɛ dun ka tɛmɛ l'enfant de Segu Monsieur Sibi l'enfant de Segu a ko nka min ye nimisa ye ko b'a la dɛ a ko o nimisa tɛ dɔwɛrɛ ye a ko kabiri n'i ye a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye logement sociaux a kunfɔlɔw caman kɔni dira ko nka an bɛ don min na ko binna ka biya o du camanw de fana bɛ l'enfant de Segu a ko kabiri 2009 2009 sow dira maa dɔw ma l'enfant hali bi maaw ma se ka maaw ma taa don so kɔnɔ a caman bɛ yen a caman i bɛ dɔ kɔnɔ dɔwɛrɛ b'i bolo ka tila ka taa ni baɲumankɛ so jamana tɔgɔla ta k'a minɛ k'a datugu nka k'i kɔ don hali n'a ci tɛ maa minnu ye fo ka bin falen a kɔnɔ a ko ten wala fo ka bin falen a kɔnɔ l'enfant de Segu wa a ko o so bɛ yen kabiri 2009 san l'enfant ko ka o fana lajɛ ko kɔni ye nimisa ye bi l'enfant de Segu ka sabu kɛ maa dɔw a bɛna olu kɔli a la maa dɔw dun bɛ yen l'enfant olu ni a ka kan min ye Sibi kɔni ka kuma la a ko a bɛ a ɲini min ye autorités ye jamana marafamaw texte sariya min
bɛ ayiwa logement sociaux la u ka sariya in bato l'enfant de Segu min ye autorité ye sa k'u k'u jija ka u fasa fili wa wuli k'u jɔ cɛjan jɔyɔrɔ la sariya minnu bɛ yen commission ani maa minnu b'a ko kɔnɔ hali ministre so gouvernement yɛrɛ ka wuli sa ka farankan kɛ dɛmɛ na l'enfant de Segu ka sariya a bɛ se ka bato cogo min na ni n'a ka kan n'a dir'i ma i kan k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a kɛ kabiri 2009 san a so dɔw datugu mɛ ŋwɛn u tɛ taa u tɛ maa ci o b'a jira ko soko t'olu la u kɔni b'a minɛ de ka maa dɔw kɔni mago sa a ko la ko ka hakili jigin ye studio tamani ka kuma la a ko lisi kunfɔlɔ min kɔni bɔra maa minnu y'a kɛ yɛrɛsagokɛ ni tanga yɛrɛkɛ ye ko hali bi n'a ka biya l'enfant de Segu ko dɔw bɛɛ datugulen bɛ kaso la ŋwɛn ko nin sariya min talen filɛ ka nin waleya nin bɛ a jira k'a fɔ ko maa se k'i jigi sigi min ye jamana a bɛ ka mara bolo min kan n'o ye falen nɔfɛ ko ye Malikura hakilinaw ka ta nka ni sanction min tara l'enfant olu ka waleya ayiwa studio tamani ka kuma don ayiwa l'enfant siga t'a la an m'an to a kunnafoni k'a lase diriya kɔnɔna na ni NEPAN an bɛ segin ka don a kɔnɔ NEPAN ale b'i bolo kɔrɔ NEPAN ka bi bɔli don ale bɛ Masire Jɔbo laji n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko mouvement pour le salut de Laza Wade a ɲɛmaaba n'o y'a secrétaire général ye i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ maa wɛrɛ ye Musa Aga Ashara Tumana i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye welewele da k'a ɲɛsin a nɔfɛmɔgɔw ma laji nin ko in a bɛ sigi sen kan don min na a yɛrɛ ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ sunkalo sali o hukumu kɔnɔna la o bɛ k'a sɛnsɛn ka na ko nin waati in kɔnɔna la mun de bɛ yen nɔ maa jugu dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka paraw bila foro la sabu ka d'a kan ale nɔfɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ mouvement pour le salut Laza Wade kɔnɔna la k'u n'u hakili bɔ ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ a ma ko plateforme ni olu ye lajɛba kɛ ani jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fo ka taa se kɔkanmaaw ma min kɛra juin kalo tile 14 san 2000 ani san 14 o lajɛ kun tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ ka bɛn ani kelenya a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'an b'a wele ko accord d'Alger i k'a dɔn k'a fɔ o maa minnu bɛ o hukumu kɔnɔna la min ye u ka secrétaire général ye n'o ye Musa Aga Ashara Tumane i k'a dɔn k'a fɔ a ko nin waati in na an bɛ jamana min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ silamɛya diinɛ a matarafalen don kosɛbɛ ko yanni a k'a da don baro in na ka kuma fɔ a ka mɔgɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ dugawuden don kɛ dugawuden a bɛ kɛ jɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɔnɛna u ni na fo bɔnɛ kojugu marisi kalo laban in na fo ka taa se avril kalo n'an b'o kɔnɔna la o daminɛ na ko wa k'a b'a jira bɛɛ la k'a fɔ ko silamɛw kun don k'a bɛ dugawu kɛ furew ye ni ka hakilisigi di u somɔgɔw ma k'o de kɔnɔna la sa k'a kɔni b'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko maaw bɛ yen u bɛ fɛ k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na sigida ninnu na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa jugu don sabu ka d'a kan olu de ye maa falaw ye k'u bɛ maaw kunkari ɲɔgɔn na o tɛna k'a la baasi ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la sabu ka d'a kan ko ni maa min n'i yera nin ko la i k'a dɔn k'a fɔ i kan ka di sariyaso la i ni sariyaso min ka kan k'ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw maa o maa n'i yera nin ko la ka tɛgɛ da i kan k'i di i kan ka di yɔrɔ min na Musa Aga Ashara Tumana i k'a dɔn k'a fɔ a ko an bɛ waati min na i ko sisan n'i ye Menaka mara yɛrɛ ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa jugu caman bɛ nin yɔrɔ ninnu na n'o ye terrorisiw ye o tɛmɛnen kɔ min ye bagan suɲɛnaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma n'o ye maa juguw ye ani karapili maa belebelebaw n'olu kɔni bɛ mɔgɔw bɔnɛ u ni na a ko an bɛ waati min na i ko sisan n'i ye nin ko in talen ye k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u bila ɲɔgɔn na u b'u jɛnsɛn ni ka sɔrɔ ka don u cɛ la sabu ka d'a kan u bɛna m'u kunkari ɲɔgɔn na tajuru sara fo ka taa se siyako kɛlɛ ma ko ale tɛ ala delo la an bɛ jamana min kɔnɔ ko bɛnkan a bolonɔ de bilala la k'a fɔ an ka sigi ka fɔ kɛ basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ko gɛlɛya donnen don a ko la kosɛbɛ ko nka k'ale kɔni a sigilen don k'a ɲɛ coro maa o maa n'i tɛ sariya ninnu respecté diinɛ kɔnɔna la walima e kɛra maa jugu ye ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na walima ka taa ni mɔgɔw bolofɛn ye k'i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko u ye minɛ k'i di yɔrɔ la i ni yɔrɔ min ka kan wa k'i ka kiri tigɛ a kan ka tigɛ tigɛ cogo min na ladi Masire Jɔbu ko ten
l'enfant de Segu bamanan côté banga usa janfa ye ni son kɛra ka bɛnkɛ min kan ni ko kɛ tigɛnɔbila sɛbɛn ye a ka kan bɛɛ lajɛlen ka o bato nka ka taa fereke bila gese rɔ l'enfant o ye janfa ye janfa man ɲi banga usa janfa ye l'enfant min ye le républicain Mali mais ale t'a bɛ n bolo kɔrɔ le républicain ale kɔni kumana min ye Mali gouvernement ale kɔni kumana a ye jalaki ta ka ɲɛsin min ye Faransi ma ka sabu kɔni kɛ Faransi ye u bɛ jɔjɔlimajɔ min na ani koma bamayɛlɛma min na jamana in kɔnɔ yan l'enfant de Segu i b'a ye k'a fɔ kuma kɔni min ye Mali ye jalaki a ye a ta a kun filɛ nin ka ɲɛsin Faransi ma min ye jɔjɔlimajɔ ayiwa ani bamayɛlɛma l'enfant de Segu n'i ye nin communiqué in yɛrɛ bɔ k'a bin a kɔni a kumakan lasela maa min fɛ o de ye Abdoulaye Maïga ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale yɛrɛ de fana ye gouvernement a ka kuma lasela ye min ye ayiwa mon colonel Abdoulaye Maïga l'enfant ale nin kuma in lase min ye Mali jabarani yɛrɛ la min ye ayiwa tarata kalo tile 26 l'enfant de Segu o n'i ye a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye ministre ka kuma la Abdoulaye Maïga l'enfant de Segu a ko Mali gouvernement ale kɔni ye ayiwa jalaki ta ka ɲɛsin Faransi ma ka sabu kɔni kɛ Faransi k'u ye dan sago u bɛ k'a fɔ dan min ni o bɛ tali kɛ sanukulu na a ka ja sanfɛla jamana a dugumala n'a kunnana sanfɛla jatew dɔnnen don Faransi u ye dan sago min kɛ o kɔnɔna na ka se espace Mali ka sanfɛla na ka jateminɛ kɛ Maliw kan l'enfant ko o ye dan sagonen ye ka sabu kɛ sariya o kɔni sɔsɔra wa min ye Faransi ye ko u ye a caman kɛ dɛ l'enfant de Segu ayiwa o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jɔjɔlimajɔ ye ani ko bamayɛlɛma Faransi ko o caman minɛna u nɔ la min ye communiqué laseba colonel Abdoulaye Maïga porte-parole n'o ye gouvernement ka kuma lasela ye ko n'i y'a lajɛ l'enfant k'u b'a jate fo ka se a ka 50 ɲɔgɔnna ma l'enfant de Segu Faransi ye min kɛ sariya sɔsɔ a ye min kɛ ayiwa ni o man ka kɛ dansago kɔnɔna na i n'a fɔ an bɔra ka min kɔni fɔ l'enfant de Segu janko min ye ka ta ka ɲɛsin Mali an ka armée ma Mali wolomasiriw tabaw olu ma l'enfant de Segu ko n'i y'a lajɛ min bɛ sanukulu kɔfɛ ne bɛ drone kɔni kofɔ l'enfant ka o bila ka yala kɛ sanu sanfɛ ka jateminɛ kɛ Mali surasiw kan l'enfant de Segu i b'a ye k'a fɔ jɔjɔlimajɔ hukumu kɔnɔna na ani ko bamayɛlɛma o kɔnɔna na l'enfant de Segu ko ni a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ l'enfant de Segu o baara min kɛlen filɛ ayiwa Faransi fɛ kangari dara u ye ka sabu kɛ ɲuman kɔni tɛ ministre ka kuma la l'enfant de Segu a ko n'i ye a ko yɛrɛ ta k'a lajɛ o ministre kelen Abdoulaye Maïga n'ale jamana ka kuma lasela ye l'enfant de Segu o kunnafoni kelen kɔni kɔnɔna na l'enfant maa b'i to zirabulu kari la kan tolen den ta i to la ni ka kangari wɛrɛ da ayiwa min ye Faransi ye l'enfant de Segu u bɛ k'a fɔ o jalakiw n'i y'o ta k'a lajɛ a ko tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka nin min kɔni kɛ ka fɔ Mali wolomasiri tabaw mana ko o ko kɛ ni an wulila ka taa fan fan u de bɛ wuli cɛlaki l'enfant de Segu ni ka taa ayiwa jɔjɔlimajɔw kɛ l'enfant de Segu o kangari kɔni ka da u ye a ko jan ko ni an ye a ta k'a lajɛ waleya dɔ kɛra sisan ni o kɔni o kɛra ko ye min ni a kɛra gosi l'enfant de Segu a ko n'i ye o ko yɛrɛ ta k'a lajɛ o kan min kɔni filɛ n'o kɛra kɔsana ko ye o kɛra waleya kɔni l'enfant de Segu ni a ma kɛ sariya kɔnɔna na sabu kɔni kɛ Faransi ka drone ta ka wuli sanfɛ ni o ye ka sanukulu jateminɛba ye n'o kɛra kalo yɛrɛ tile 20 tɛmɛnen an kɔrɔ l'enfant de Segu gosi kunna ni ka taa jateminɛw kɛ ni ka taa ayiwa jɔjɔlimajɔw kɛ l'enfant de Segu i b'a ye k'a fɔ ko olu jalakiw taara ka bin ministre ka kuma la a ko ka hakili jigin kɛ min ye kabiri waati min na min ye ayiwa Faransi u ka wolomasiri tabaw l'enfant ni o yiralaw k'a fɔ u k'u ka minɛnw wa koso n'u ka koso kasaw cɛ ka jamana in bila u dagalen tun bɛ kan min na n'o bɛ gosi kan kɔni kofɔ l'enfant ko a ma bila Mali wolomasiri tabaw ka bolo kan wa kabiri kalo tile 19 l'enfant de Segu kabiri o kɛra min ye jalaki kɔni ɲɛsira Faransi ma ka sabu kɔni kɛ Faransi yɛrɛ ma ta cogo ni bila cogo dɔn o ko yɛrɛ la tɛ foyi la jɔjɔlimajɔ ani bamayɛlɛmaw kɔ l'enfant de Segu a ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ min ye Faransi u ka nin baara in kɔni ye nin ka tiɲɛ yɛrɛ l'enfant de Segu a ko n'a lajɛ min ye Faransi ye ka na jira k'a fɔ tiɲɛna u bɛ waleya jugu kɔni na u bɛ ka nin kojugu kɔni kɛ k'a dɔ wɛrɛ ye jɔn ye min ye kunnafoni n'o ye image jugu ye hakili la an y'an da dɔ la kunnafoni dɔ tɛmɛnen senfɛ Faransi ye o jajugu minnu ta wa ko Faransi ye a jɔra la k'a fɔ Faransi bɛ waleya jugu min na ko u yɛrɛ bɛ bolo bɛ nin na kɛ u kala ye sabu kɔni kɛ u y'o jajugu min ta k'olu jɛnsɛn ani ko bamayɛlɛma minnu ni Faransi bɔra ka olu bɛɛ ka olu kɛ nin waati na l'enfant de Segu ni ka jajugu sugolo ɲɔgɔn kan ka olu kɔni ci u ni ju tɛ ayiwa ja minnu na
ale bi mi république ka kuma la l'enfant de Ségou a ko ka olu ngalon ani o ko ni civil minnu gɔnɛna ka o kɔni o ngalon ta dɔrɔn k'o da ka tɔgɔ tiɲɛ ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma ko Faransi ka ko filɛ nin ye dɛ alors que n'an y'a lajɛ bi Mali surasiw Mali wolomasiri tabaw engagement min bɛ u la wulikajɔ min bɛ u la hakilina ani kunfilenna tɛ dɔwɛrɛ ye l'enfant de Ségou min ye jamana Mali a dugukolo fantan ani naani k'a bɛɛ lajɛlen kɔni lakana k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fasodenw ta ye l'enfant de Ségou fasodenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na ayiwa ko o de ye Mali wolomasiri tabaw ka hakilina ye bi l'enfant de Ségou hali n'o y'a sɔrɔ Faransi bɛ k'a fɔ cogo wɛrɛ la ko ka hakili jigin k'a fɔ gouvernement u bɛ malidenw hakili jigin min ye kalo tile 21 u bɛ k'a fɔ patrouille dɔ bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni kofɔ waati min na o bɛ a ka o patrouille yɛrɛ ko o wulila Faransi fɛ u ka avion dɔ bɛ yen n'o bɛ Mira 2000 kɔni kofɔ o de kɔni o wulila sanni dugu cɛ l'enfant de Ségou ni ka jateminɛw kɔni kɛ k'a bɛ siɲɛ caman bɔ kamasɔrɔ u bɛ k'a kɛ a ma kɛ sariya kɔnɔ min ye Mali surasidakaw ta kalama an tɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ k'a fɔ ko o fɛnɛ o min kelen filɛ nin l'enfant i bɛ k'a fɔ ko o fɛnɛ o ye dansago ye min ni o caman kɛra ayiwa Faransi ale fɛ l'enfant de Ségou ko n'i ye a ko lajɛ hali bi n'a ka biya a ko gosita min filɛ nin ye o wulikajɔ min kɔni filɛ nin ye l'enfant de Ségou o kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Faransi ye tɔgɔ tiɲɛ min ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma gosi fili fali minnu kɛra ani jajugu l'enfant ko dɔwɛrɛ tɛ min ye ayiwa u bɛ se ka cogo min ka Mali surasiw olu galabu fa walima ka population ɲugun a ka surasiw la l'enfant ko a kun dɔnnen don n'o ma min fara Mali surasiw ka wulikajɔ n'u ka galabu kɛnɛya kan l'enfant ko Faransi ka nin jɔjɔlimajɔ ni nin bama yɛlɛma u bɛ nin min na l'enfant de Ségou ko tɛna foyi bɔ an ka wolomasiri tabaw olu kɔni t'a la ka sababu kɛ ni sɛ caman min filɛ nin ye i jan ko nin provocation ni o ye laɲini ye Faransi fɛ ka laɲini ta ka se Mali kɔni ma l'enfant de Ségou ko o min kɔni filɛ nin ye ko nka a biri nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ kabiri don min na jamana mara faamaw kabiri février kalo tile 18 2022 gouvernement ma jira k'a fɔ min ye Faransi ye o l'enfant de Ségou u ka taa u ka minɛnw u ka koso ni kosokasaw cɛ k'a bɛɛ cɛ ko hali délai tɛ d'u ma kabiri o de kɛra l'enfant kɛra ko n'i ye jɛgɛji bɔ jakuma tɔn na min ye Faransi ma se k'o dayɔrɔ sɔrɔ u golo la Faransi ma se ka faamuyali foyi sɔrɔ ni anw bɛ tiɲɛ kan Faransi kɔni ta ye nin ye u bɛ ka fɛn o fɛn kɔni kɛ l'enfant de Ségou ko nin bɛɛ lajɛlen ye ten ye wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye nkalon ye l'enfant de Ségou u y'a jira k'a fɔ u bɛ bɛɛ lajɛlen maliden ani diɲɛma kɔni kɛ a seere k'a fɔ nin min filɛ nin ye ni Faransi bɛ k'a kɛ nin taabolo min filɛ nin ye ko l'enfant jɛma kɛ n'a ye bi wa jɛn tɛ kɛ n'a ye wa u b'a ɲini Faransi fɛ l'enfant de Ségou ka Mali bonya Mali de bonya ka kan u k'an karama ani karama ka kan siga foyi t'o la n'u tɛ se k'an bonya u k'an to an d'a ma n'u tɛ se k'an karama u k'an to an d'a ma siga t'o la n'o tɛ Faransi l'enfant de Ségou bɛsɛnkɔniciya min bɛ u la ko a dɔnnen don wa tuguni kangarida ka fisa wuli ka bɔ ntɔn kan ye ne ka da Faransi ye u ka Mali bonya ka Mali to a ka bonya kɔnɔ ka Mali karama ka an to an ka karama kɔni kɔnɔna na l'enfant de Ségou a ko n'i y'a lajɛ min ye février kalo de tɛmɛnen ni gouvernement kɔni ye nin hakilina in kɔni ta k'a jiri Faransi kɔni fɛ u bɛ se k'u ka minɛnw cɛ cogo min ka taa l'enfant de Ségou hali délai dɔ ma da u ye dɔ ma bolo da o kɛlen min ye Faransi kɛlɛbolo min bɛ yan n'o b'u tɔgɔ la Barkani ani Takuba l'enfant de Ségou n'olu kɔni ye u ka minɛnw cɛ a yɔrɔ ma langoloya Mali wolomasiriw ta a cɛ ani malidenw ka sigi a bɛɛ kɛra kelen ye wa hali a cɛli o kɛra an jɔlen ɲɛna kosɛbɛ autorité yɛrɛ de t'u jɔ a ta ye fɛn fɛn kan ka kɛ l'enfant de Ségou y'a bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ b'o fɔ bamanankan la ko taabaa tɛ banakɔtaa ɲuman kɛ nka kɔlɔsili nana kan l'enfant de Ségou u ma se ka dankari kɛ kosɛbɛ min ye Mamadu Kulibali ye ale ye baraminɛ kalanden n'o ye stagiaire ye républicain kosɛbɛ l'enfant ni y'ale ka laseli ye an hakili la bamananw ko ten ko kumaba falen tɛ manko ye an bɛ e bɛ o ma dɔ fɔra de Laji dɔ fɔra o ka da nin kangarida in kan i k'a dɔn k'a fɔ min ye Faransi ye n'o ye Faransi armée ye i k'a dɔn k'a fɔ nin kalo in tile 28 o kun tɛ lamusadon ye wa u sera k'u bolo fila ta k'a kɔrɔ ta ten ko Mali ye ɲangini min da u ka Mali ye fɛn min fɔ u ma k'u jɛn tɛ n'a ye bi u jɛn tɛ n'a ye sini a ma da u la dɛ ma da u la Mali ye min fɔ ma ma da u la jɛnu jɛmaliya bamananw ko ten dosokɛkɔrɔ t'a sosoro cogo bila ka bɔ a buranna la
ayo to bla France donna saw ko ni ay ka fo mali bolu jalaki ka fo ku nana ma fa de la jamana yi ngonna la ya ani ka sege lu ke dogo konna la i ka do ka fo ko lu te son fiew laji u ka ma mimbe no o yu ka porte-parole o te Pascal Lani wa Pascal Lani na le colonel an ko me wati mina iko sisa mali koni ay France jalaki ko sebe ko ka fo sanvela mi ni sanakulu bita o rola anu ka subhana machine ko mali koni kae dazogo ka ko la gosi yan va fe ko kalo kleta ani konondo kalo kle mwa kale kle mwa ni wolofla no e ambe avril kalo mina ika do ka fo ko lu France ka o anu ka sanakulu nu ka dronu ko lu kumu ka jo sharia kono o ye min donc an de la ki olu b'u ka jo kɔnɔ ko lu kuma ka jo sharia kɔnɔ ko bari waati min na ni mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔw bɛ yen nɔ maa ka sanakulu tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tɛmɛ yen fɛ ko i ka doroni ko o tuma na ko o sɛbɛn min kɔnɔna la n'o b'olu yɛrɛ bolo ko gosi t'o la gosi kana ko la gosi t'anw ta ye wa gosi kɔni y'anw ta ye mali jamana tɛ yan mali jamana don anw de ka daga tɛ yan anw de ka sariya t'a kan kosɛbɛ k'anw ta in to yen dɔrɔn colonel Pascal Lani ale ka fɔla ko avril kalo tile 21 tile fila kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati min na ni barika nɔ ani takuba n'olu ye gosi kan a bila mali faamaw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko tile fila kɔnɔna la ko foroba kaburu dɔ yera ye a bɛ fɔ min ma ko charnière i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sabu ye ka mankan caman wuli mali yɛrɛ ani faransi cɛ sabu ka d'a kan mali gouvernement ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko faransi ye wale min kɛ k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ k'u nana ni ka jata kɛ k'a fɔ ko mercenaires russiw k'olu de bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ani mali sɔrɔdasiw u bɛ ka su ninnu kɔni ko su ninnu yɛrɛ kun bɔlen don tilancɛ bɛ dugu jɔyɔrɔ tilancɛ bɛ kɛnɛ ma k'u bɛ kɛ ka cɛncɛn k'u kan ko mali y'u jalakili min kɛ k'a fɔ ko faransi de kɛra maa fa caman ye an ka jamana kɔnɔna la yan k'u tɛ bɛn n'a ye bi u tɛ bɛn n'a ye sini sabu ka d'a kan ko nin min filɛ nin ye olu yamaruyalen don ko si mara kɔnɔna la ko k'u ka avion wuli ye k'u ka drone wuli ye ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u man nkalon da irisiw la u man nkalon da mali sɔrɔdasiw la ko nin waati in na k'olu bɛ jateminɛ min kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye mali sɔrɔdasiw ye ko drone kɔni y'a ta k'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a filɛ nin ye u bɛ ka su dɔw ka cɛncɛn k'u kan o cɛncɛn min kɛra ko su dɔw kun bɔlen don a camancɛ fɛ i k'a dɔn k'a fɔ fankelen bɛ duguma fankelen bɛ sanfɛ k'u ye cɛncɛn kɛ k'olu datugu maa min filɛ nin ye ni o kɔni y'u ka kuma lasela ye n'o ye Pascal ye a ko k'a bɛ min fɔ mali u k'u cogo dɔn sabu ka d'a kan ko caman kɛra k'a da faransi la k'a si tɛ faransi nɔ ye ko mali kɔni ye nkalon caman ta k'a da faransi la ko nka faransi olu kɔni b'u jɔyɔrɔ la wa hali sini ni ala sɔnna min ye gosiyava ye k'a interlilen tɛ olu ka taa ye ladi o kuma minnu ne ko n da an ka jamana olu ta a kuma filɛ anw de t'a dɔn olu de ta don kangari da komi ko mana kɛ cogo cogo i ka kangari da kangari da ka fisa wuli ka bɔ sen kan n doit tɔnfasa kan ye nka kangari da kun ye k'a lamɛn n'i ma kangari da kan mɛn lanfa ye tɔn bɛ teriki ayiwa mali gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu filɛ nin ye a kɛra hélicoptère ye o a kɛra sanakulu wɛrɛ ye o a kɛra drone ye o ko nin yɔrɔ ninnu ko maa man ka taama a yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma yamaruya ɲini mali gouvernement fɛ jango armée de l'air k'i bi yamaruya ɲini o de fɛ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ yen fɛ ko nka ko an ɲɛ b'a la ko nin waati in na faransi u kɔni bɛ ka wale dɔw ta ni ka mali sɛgɛrɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko mali bɛ kɛ k'u jalaki ka sɔrɔ olu b'u jɔ sariya de kan ko ni ala sɔnna k'a ko kɔni olu b'u ka baara la mali yɛrɛ b'a ka baara la ko kumana gosi kɔni olu bɛ se ka munumunu ye sabu ka d'a kan ko sɛbɛn min b'olu bolo o t'o la Ablaye Jara ka sɛbɛn don ayiwa nafa de seko min ye le confident ye an bɛ don ale kɔnɔ min ye jamana in an bɛ bolo min kan bi jan ko sunkalo ka kɔn ale ɲɛ mali ye hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye nafa de seko o siratigɛ kɔnɔna na an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara nafa de seko k'ale kɔni ye o ko in don bɛrɛ la sabu a ye taama kɛ n'o ye visite humanitaire ye bɔɲɔgɔn ye ayiwa ka dɛmɛ kɛ a seko la ka ɲɛsin population ni maa minnu bɛ ayiwa an ka kɔrɔnfɛla na yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nafa de seko o yɛrɛ fɛnɛ senfɛ a ye a ɲini ayiwa ni sigida maaw fɛ l'enfant camancɛ faga o tɛ transition ye wa u ka transition dɛmɛ k'a kɔkɔrɔma don ka d'a kan o ye faso dɛmɛ ye l'enfant de segu min ye le confident a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ kalo min na l'enfant de segu ɲɔgɔn dɛmɛ ani jamana in yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kofɔ cogo min na jan ko an filɛ kalo min na ni o ye sunkalo barikama ye l'enfant ko nin bɛ seereya bɔ mali ka o bɛn ani o ɲɔgɔn dɛmɛ na ka sabu kɔni kɛ mun ye min ye jamana in kɔni kɔnɔ siya ko o tɛ gɛlɛya ye
ye siya ko t'a la foyi t'a la maliden bɛ dɛmɛ ta ka se ɲɔgɔn ma janko ni sunkalo farala kan o ye dɔ faralen dɔ kan ko nin waleya min filɛ nin ye n'enfant ko nin bɛ taama o hukumu de kɔnɔna na janko an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ale kɔni ye a ka calendrier boloda cogo min na l'enfant ko tuguni a bɔlen filɛ ka o de yira ni ka sennabila kɛ alamisa don l'enfant de Segu ni ka se Tumutu mara ale kɔni kɔnɔna na min ye ayiwa confident ka kuma na a ko o hakilina kelen kɔni kɔnɔna na l'enfant de Segu i b'a ye k'a fɔ nin ye a kɛra laada ko ye walima laada min ni Musa Mara y'a ta n'a bɛ munumunu salo kɛ jamana a dogodogo ɲɛw fɛ l'enfant de Segu ko ɲinanta in i n'a fɔ alamisa don a tun bɛ ayiwa min ye Tumutu mara o kɔnɔna na ko ni a ko de ta k'a lajɛ a kɛra jɔkun camancɛ o ye jɔkun tɛmɛnen o camancɛ kɔni kɔnɔna na Musa Mara ko a bisimilala a kun bɛnna ayiwa Tumutukaw kɔni fɛ ani a ka délégation maaw l'enfant de Segu a ka ja tawdenniw olu fana nana u kun bɛ aéroport Tombouctou aéroport kɔnɔna na sanukurun jigiyɔrɔ min ye premier ministre Musa Mara ye l'enfant de Segu i b'a ye k'a fɔ cɛnin ka tiɲɛ yɛrɛ la a ko a ka nin waleya min kɔni filɛ nin ye nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ siɲɛ caman a bɛ ninnu kɔni kɛ jamana a tugutugu ɲɛ ni ka don a kɔnɔna na n'a ka délégation bɛ nin kɛ ko nka min ye région ni o bɛ tawdenni kɔni ko fɔ ni olu nana a kun bɛ hôtel dɔ bɛ ni o bɛ hôtel auberge du désert ko fɔ l'enfant i b'a ye k'a fɔ a ka délégation ba ye ni kana u kunbɛn l'enfant de Segu ko i b'a ye k'a fɔ o kɔni o kɛra seereya ye k'a jira k'a fɔ min ye maa caman walima ni maa ninnu u yɛrɛ ka kuma la l'enfant de Segu k'a jira k'a fɔ Musa Mara a n'a ka délégation kunbɛnli min filɛ nin ye l'enfant ko nin ye waleya min ni a bɛ don ayiwa olu ka hadamadenya i janko Mali an bɛ taabolo min na n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ye i janko sunkalo a bonya kɔni kɔnɔna na l'enfant de Segu a ko n'i y'a lajɛ min ye Musa Mara jamana in fantan naani dogodogo ɲɛ ko a bɛ sennabila kɛ ka se fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ l'enfant de Segu min ye la paix jamana a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na bɛɛ ani kɛlɛɲɔgɔnya jamana bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na a ko janko tawdenni ko maa caman de kɔni bɔra n'o ye population maa caman ye l'enfant de Segu ni kana ayiwa nin basigi kɔnɔna na yaasa kana Musa Mara ni kana a kunbɛn a ka nin Tumutu taama in na min ye Musa Mara ye l'enfant de Segu ko a yɛrɛ selen ta kelen kɔ ka foli bila population ma ni o ye ayiwa Tumutukaw ani tawdennikaw ye ayiwa délégation l'enfant de Segu ko u ye foli di ayiwa maa bɛɛ lajɛlen kɔni ma i janko maa minnu nana u kunbɛn ni ka bonyaba kɛ ka ɲɛsin u ma nin yɔrɔ kofɔlen na i janko an filɛ kalo min na sunkalo l'enfant de Segu ale ye kalo ye wa sunkalo ye waati ye silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn magɛn cogo min na ayiwa dɛmɛ ani dɛmɛ kɔni kɔnɔna na l'enfant de Segu ani basigi kɔnɔna na u ye nin kuma caman ta ka a lase i janko jamana in mago bɛ min na bi n'o ye lakana ani basigi ye l'enfant o ɲinina masa in fɛ sunkalo bonya kama o bɛ se ka kɛ fasoba Maliba in ye cogo min na i janko jamana ale kɔni kɔrɔyanfan min ye tawdennikaw kɔni a jira k'a fɔ nin waati min filɛ nin ye l'enfant ko nin kɔni bɛna a jira olu kɔni na i janko an tɛ politiki ko kuma si la Musa Mara ka wuli ka nin kɛ ko nin b'a jira k'a fɔ a ka fasodenya l'enfant de Segu ka jamana bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ko Musa bɔra ka o de yira Mali ye nin ye kɔrɔ ani tilebi bani ni baba l'enfant ko Musa ka nin acte Musa Mara ka nin waleya l'enfant de Segu ko a bɛ o de yira u ye foli tanu kɛ ka se o ma ka o waleɲuman dɔn kɛ a ka nin sennabila ka se olu kɔni ma a ko n'i y'a lajɛ l'enfant de Segu o maa ninnu kɔni kɛrɛfɛ kɔni a jira k'a fɔ cɛnin ka tiɲɛ yɛrɛ la u mako ani u ka hakilina bɛ min kɔni kan min ye jamana basigi ye min ye jamanadenw ye an bɛ se ka ayiwa lafiya ani ɲɔgɔn kanfɔ sɔrɔ cogo min na l'enfant da donna o kuma caman kɔni na min ye Musa Mara ye a ye o kuma kɔmaseginw kɔni di l'enfant de Segu hali n'a sɔrɔ waati bɛ an kɔ a ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ i b'i le confident ale ka kuma la ka kɛɲɛ ni Musa Mara ka nin kuma in fana ye l'enfant de Segu a ko a bɛ a ɲini malidenw fɛ i janko autorité n'o ye jamana marabaaw ye bi l'enfant u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ sen nɔ fɔ bɛ se ka kɛ ka bɛn sɔrɔ cogo min na sanction min bɛ Mali kan CEDEAO fan fɛ a bɛ se ka wuli cogo min na l'enfant de Segu Musa Mara a ko o taabolo kelen fana kɔnɔna a b'a ɲini maliden fɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka nin transition ye k'a kɔkɔrɔma don o ye fasoden ɲumanya ye o ye faso baara ye l'enfant de Segu hali n'o y'a sɔrɔ kuma caman kɔni tɛmɛna a ko kɔni kɔnɔna na nka min ye dɛmɛ ani dɛmɛw ye l'enfant de Segu i b'a ye k'a fɔ du 50 ɲɔgɔnna dɛmɛ kɔni dira olu ma baloko ta fan fɛ Musa Mara fɛ a kɛra mairie kɔnɔna na min autorités caman tun bɛ kɛnɛ kan ani gouverneur jamana ka marabaaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ Tɔnbukutu ani min ye tawdenninw ye jamana ka mara k'a bɛ ka segin ka na dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na o fana ye taamasiyɛn ye min bɛ ka basigi seginni ko fɔ l'enfant min ye ayiwa Usumani i b'a k'a fɔ nin ye ale ka nɔrɔbila ye ka bɔ le confident kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ waati kurunna
o bana Musa ta do ko me Kati Musa nya kibaru me ko Musa bora Kati ne ayo ma hali ni nyama da kan nya kibaru men daro la da kan mi Kati kuro Misiri ye ale no asura yi chamanga nga nye o koni me katara demani demen ken no na ka mi ni solo Musa kan na holo ma fo Musa ka barka ama fo ka sira Kati ya na sira Kati ale na ma ya kene ka kale anya me damunu na andale me ulula ba barka